Desilo se nešto što se dugo čekalo, ali malo ko je verovao da će se desiti baš ovako. Skoro 3 godine, toliko je Angela Merkel ćutala, žena koja je 16 godina držala Njemačku čvrsto u rukama, koja je sedela za istim stolom sa Putinom, Barackom Obamom, Xi Jinpingom, Emmanuelom Macronom, Donaldom Trumpom. Jednostavno je nestala sa političke scene. Povukla se, napisala je memoare krajem 2024. godine, pojavila se tu i tamo na nekom skupu, ali bez pravog stava, bez zabadanja prsta u otvorene rane. Ćutala je dok su se svet i Evropa kardinalno menjali, ali ne više. Početkom juna 2026. godine Angela Merkel je dala intervju za Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, jedan od najuticajnijih njemačkih listova, i nije ga dala slučajno. Nije ga dala da bi pričala o vremenu ili o svojim omiljenim mestima u Njemačkoj. Dala ga je da bi udarila. I nije udarila slučajno. Udara tamo gde najviše boli. Donalda Trumpa, rastući nacionalizam, sopstvenu stranku, pa čak i sebe, jer ono što je Merkel priznala, uradila u tom intervju, to nije ono što bivši kancelari rade. Oni obično ćute, oni obično tapšu svoje naslednike po ramenu, oni obično izbjegavaju kontroverze. Merkel je uradila suprotno. Jer ono što je rekla, to nisu samo reči, to je mapa, to je optužnica, to je upozorenje i to je na neki način i priznanje. Počnimo od najveće zvezde večeri, Donalda Trumpa. Merkel su pitali, zašto je američki predsjednik takav kakav jeste, ne kako se ponaša, nego zašto je uopšte došao do tog načina razmišljanja, i njen odgovor je zvučao jednostavno, ali kad malo bolje razmislite, on razotkriva celu jednu filozofiju. Kaže Merkel, Trump je iz biznisa sa nekretninama. I objašnjava, u poslu sa nekretninama, kaže ona, razmišljanje je uvek isto, plac može da dobije samo jedna osoba, ako ga neko drugi dobije, ti si izgubio, nema deljenja, nema kompromisa, nema, obe strane su dobile nešto. I onda ona to prebacuje na politiku. Trump, kaže ona, ne može da zamisli da u politici ne mora da pobedi samo jedna strana. On ne može da zamisli da dve strane mogu da izađu kao pobednici. Za njega je politika isto što i prodaja nekretnina. Neko uzima sve, neko ostaje bez ičega. Ovo je, priznajmo, jedan od najdirektnijih opisa Trumpa koji je Merkel ikada dala. Nije ga nazvala ludim, nije ga nazvala opasnim, samo je rekla, on tako razmišlja jer je iz tog posla, to mu je ugrađeno u kosti, ali tu nije kraj. Merkel ide dalje, ona kaže nešto što će mnoge zgranuti, ali i mnoge naterati da se zamisle. Ona kaže, evropske članice NATO u posljednjih 12 godina nisu radile dovoljno na jačanju vojske. Podsjetimo se, na NATO summitu u Walesu 2014. godine sve članice su obećali da će izdvajati 2% BDP-a za odbranu. To je bilo obećanje. I šta se desilo? Merkel sada kaže, gledano iz današnje perspektive, nismo bili dovoljno brzi u tome. I dodaje ključnu stvar. To je još tada naljutilo predsjednika Trumpa. To nam je bila slaba tačka. Ovo je ogromno priznanje. Merkel, koja je 16 godina vodila Njemačku, sada kaže, Trump je bio u pravu što je bio ljut. Evropa nije ispunila svoje obaveze i to ne kaže neki kritičar sa strane, to kaže žena koja je sedela na kancelarskoj stolici dok su te obaveze propadale. A šta to znači? To znači da Merkel sada iz ove perspektive vidi da je Trump imao tačku, da nije samo ludovao bez razloga i to je, moramo biti iskreni, retkost u današnjoj politici, da neko prizna da je protivnička strana imala pravo, ali Merkel tu nestaje. Ona nastavlja o Trumpu, kaže nešto o njegovom drugom mandatu, o ovom sadašnjem periodu u Beloj kući. U Trumpovoj administraciji, kaže ona, sada se mnogo jasnije uzimaju u obzir interesi tehnološke industrije. Ovo je također zanimljivo, jer Merkel ne kaže da je to loše, samo konstatuje, ali konstatuje na način koji sugeriše da je Trump u svom drugom mandatu postao još fokusiraniji, još jasniji u tome kome služi. Tehnološka industrija, to su Google, Amazon, Meta, Microsoft. To su kompanije koje danas imaju veću moć od mnogih država
I Merkel kaže, Trump ih sluša, jasno, direktno, bez uvijanja. I tu dolazimo do suštine. Merkel je provela godine u pregovorima sa Trumpom, zna ga. I ono što ona sada govori, to nisu nagađanja, to su zapažanja nekoga ko je sedeo preko puta njega i ko sada iz distance vidi stvari još jasnije. Pređimo sada na ono što je najbolnije za samu Merkel, na 2015. godinu. Ko ne zna tu priču? 100.000 izbjeglica iz Sirije, Afganistana, Iraka stiže u Njemačku. Železničke stanice prepune, policija nemoćna, vlada u haosu i onda Merkel izgovara one 3 riječi koje će zauvek obeležiti njen mandat. Mi to možemo. I šta se desilo posle? Njemačka je primila ogroman broj izbjeglica, neki kažu preko 1 milion. Integracija je krenula. Bilo je problema, bilo ih je mnogo, ali Merkel je danas, 2026. godine, na pitanje da li je ta odluka doprinela jačanju AfD-a, to jest Alternative za Njemačku, te delimično desničarsko-ekstremne partije, odgovorila potpuno otvoreno. Kaže, naravno da je moja odluka doprinela tome da rejting AfD-a ponovo poraste. Nema uvijanja, nema možda, nema delimično. Kaže, naravno, priznaje. To je veliko priznanje od nekoga koje je decenijama gradila sliku nepogrešivog menadžera. Merkel sada kaže, jesam, moja odluka je direktno pomogla rastu desničarske partije, ali Merkel ne staje samo na priznanju. Ona ide dalje i objašnjava tadašnju humanitarnu krizu. Uspjeli smo da savladamo uz pomoć veoma mnogo ljudi, tako da je pomoć stvarno pružena, i dodaje, nije sporno da i danas imamo probleme sa ilegalnom migracijom. Što znači, ona i dalje brani svoju odluku. Kaže, uspjeli smo, pomogli smo ljudima, ali priznaje, problemi ostaju. I tu dolazimo do velikog pitanja. Da li je danas, 2026. godine, Njemačka bolje ili gore zbog te odluke? Merkel ne daje direktan odgovor, ali njen ton sugeriše. Bila je to teška odluka, imala je posljedice, ali ne kajem se. A šta je sa AfD-om danas? Merkel ih opisuje na jedan vrlo oštar način. Kaže, oni koriste nezadovoljstvo da bi pokušali da podele narod na pravi narod i elitu po njihovoj definiciji. Ovo je direktno. Merkel kaže, AfD ne nudi rješenja, oni samo dele. Oni uzimaju nezadovoljstvo ljudi i pretvaraju ga u oružje protiv demokratije. I to kaže žena koja priznaje svojom odlukom pomogla da ta partija ojača. Ali sada, evo velikog obrta. Iako je AfD jači nego ikad, iako je već nedeljama, mjesecima vodeća partija u svim anketama, Merkel ne paniči. Ona brani aktuelnog kancelara Friedricha Merza. Da stavimo stvari na sto. Aktuelna vlada Njemačke, konzervativci i socijaldemokrate, je nepopularna. Veoma nepopularna. Rejtinzi su joj niski. Ljudi su nezadovoljni. A AfD sa svoje strane skače iz ankete u anketu. I onda se pojavljuje Merkel i kaže, čekajte malo. Kako je moguće, pita ona, da su u vremenu u kojem SAD vode potpuno novu politiku prema Europi, kada imamo rat između Ukrajine i Rusije i kada tehnološke promjene, posebno veštačka inteligencija, prodiru u naše živote, kako je moguće da se svi problemi reše odjednom? Merkelina poenta je jasna. Ljudi očekuju instant rješenja. Ljudi misle da vlada može da opčini i reši sve probleme preko noći, a realnost je, svijet se menja brže nego ikada i niko nema jednostavne odgovore. Ona kaže, vlada je na vlasti tek godinu dana i dodaje nešto što je izuzetno važno. Živimo u vremenu u kojem deo neprijateljstava prema demokratiji kod određenih snaga podrazumeva stalno ubrzavanje ritma, tako da se stalno stvara utisak da se ništa ne dešava. Ovo je genijalno. Merkel objašnjava kako funkcioniše moderna propaganda. Ne moraš da lažeš, samo ubrzaj ritam. Stalno pričaj o novim krizama, novim problemima, novim katastrofama. Ljudi će pomisliti, ništa se ne rešava, iako se možda rešava, ali prebrzo dolazi sljedeća vest i prethodna se zaboravlja. I zato Merkel kaže, dajte vladi šansu. Godinu dana nije dovoljno, naročito ne u ovakvom svetu. Ali ona ne brani Merza samo rečima, ona mu daje i savjet. Merz je nedavno rekao da nijedan njemački kancelar pre njega nije bio izložen takvim napadima na društvenim mrežama kao on. Merkel na to kaže, ja sam se uvijek ugledala na Helmuta Kohla.
On je govorio da ga niko nije natjerao da se bavi tim poslom. Prevod na običan jezik: ne žali se. Došao si na poziciju svojom voljom, ako ne možeš da podneseš napade, zašto si uopšte tu? Oštro, ali pošteno, zar ne? Kada su je pitali direktno da li će ova vlada pod velikim pritiskom uspjeti da sprovede reforme, Merkel je odgovorila jednom riječju da, bez oklevanja, bez dodatnih objašnjenja. Također, Merkel se u istom intervjuu dotakla i dve velike teme koje tresu Njemačku: nacionalizam i vojnu obavezu. Počnimo od nacionalizma. Merkel kaže da i sama primjećuje da se u državama Europske unije pogled ponovo okreće više ka unutra. Ljudi gledaju sebe, svoje probleme, svoju zemlju i to je, kaže ona, opasno, jer tada, objašnjava Merkel, počinjete da razlike u odnosu na druge smatrate presudnim za sopstveno blagostanje. Naš narod je bolji, njihov je lošiji, naše navike su ispravnije, njihove su čudne i onda kreće podjela i onda kreće netrpeljivost. Merkel je ovdje bila vrlo jasna. To ne smemo dozvoliti. To znamo iz istorije. To se ne završava dobro i ne moramo ni da objašnjavamo na šta misli. 20. vek je pun primjera gdje je nacionalizam odveo u katastrofu. Merkel to ne spominje direktno, ali svi znamo. A šta je sa vojnom obavezom? Ovo je tema koja se vratila u Njemačku. Vojna obaveza je suspendovana 2011. godine pod Merkelinim vodstvom i sada aktualna vlada pokušava da na dobrovoljnoj osnovi motiviše mlade da služe u vojsci. Merkel je skeptična, kaže: problem je i danas pitanje pravednosti. Tada, 2011. godine, samo je mali deo jedne generacije morao da služi. Danas nije drugačije. I onda kaže nešto što će mnogi iznenaditi. Želim da podsjetim da se ne vraćamo na vojnu obavezu u kojoj je služilo 85% generacije, već jedva 20%. Ovo je važno, jer mnogi zamišljaju vojnu obavezu kao nešto što podrazumeva sve mladiće. Realnost je, čak i kada je postojala, veliki deo garancije je izbjegavao i sada, kada bi se vratila, pitanje ko bi stvarno služio. Merkel dakle ne kaže ne treba vojska, ona kaže budimo realni. Nećemo vratiti neke stare slatke dane koji nikada nisu ni postojali. Međutim, dragi gledaoci, par nedelja ranije desio se još jedan veliki događaj. Angela Merkel je u Strasbourgu primila Europski orden za zasluge. Prvi put se taj orden dodeljivao. Ustanovljen je povodom 75. godišnjice Schumanove deklaracije, onog dokumenta koji se smatra kamenom temeljcem europskog projekta. Orden se dodeljuje pojedincima koji su dali izuzetan doprinos europskom ujedinjenju. Merkel je jedna od 20 dobitnica. U istom društvu ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski, bivši poljski premijer Lech Valensa, moldavska predsjednica Maja Sandu, pa čak i 4 člana benda U2. I Merkel je održala govor, kratak ali oštar, i prisjetila se 3 obećanja Europske unije: mir, prosperitet i demokratiju. Prvo obećanje, rekla je Merkel, bilo je obećanje mira i na početku to je bilo veličanstveno dostignuće, ali mir više nije nešto što se podrazumeva. I tu je udarila direktno. Pomenula je ruski, po znacima navoda, varvarski napad na Ukrajinu i rekla mir se više ne podrazumeva. A onda je pomenula i SAD. Rekla je da ta politika SAD-a pokazuje da stubovi koji su nekada smatrani sigurnim više nisu pouzdani. I svi su znali na koga misli, na Donalda Trumpa. Dakle, Merkel je opet udarila na istu adresu. U intervju za FAS i u govoru u Europskom parlamentu Trump je opet bio meta. Ali nije sve bilo jasno i sjajno na toj ceremoniji. Jer kako izveštava Deutsche Welle, Merkelino evropsko nasljeđe nije bez senki. Ima kritičara koji kažu ona je bila previše blaga prema Putinu. Jedan od njih je Pekka Toveri, predstavnik evropskih demohrišćanskih u Europskom parlamentu, inače bivši direktor finske obavještajne službe. Toveri je za Deutsche Welle rekao: Merkel je poklanjala povjerenje ruskom vlastodržcu, čak i kada je vidjela kako se Putin menja, kako postaje agresivniji. Nastavila je da vodi politiku koja nas je učinila zavisnim od ruskih energenata. To je bila velika greška i ovo je ključno. Jer Merkel danas, 2026. godine, i dalje
ne pokazuje ozbiljno kajanje zbog svoje politike prema Ruskoj federaciji. Nedavno se zalagala za jače diplomatsko angažovanje Europe da bi se okončao rat u Ukrajini, ali je isključila mogućnost da ona sama bude posrednik. Dakle, ona i dalje veruje u dijalog, i dalje veruje da se sa Putinom može razgovarati, ali kritičari kažu to nas je i dovelo u ovu situaciju. I tu dolazimo do velike podele. Sa jedne strane Merkel dobija najveće evropsko priznanje, sa druge strane ljudi poput Toverija kažu ona je odgovorna za to što je Europa danas ranjiva. Koju pravu? To je pitanje za neki drugi put, ali ono što je jasno, Merkel ne beži od kontroverziji i priznaje neke stvari i brani druge, ali ne kaje se, to je važno zapamtiti. I, dragi gledalci, dok smo mi ovdje analizirali Angelu Merkel, sve to kod nas se i dalje vrti. Deutsche Welle doneo u međuvremenu još nekoliko, da kažemo, šokantnih vesti. Prvo, desila se pobjeda neonacističke stranke u Saksoniji, konkretno u mestu Aue Bad Schlema. Stefan Hartung, suosnivač Slobodnih Saksonaca, stranke koju Njemačka bezbednosna služba klasifikuje kao desni ekstremisti, za dlaku je pobjedio na izborima za gradonačelnika. Nije pobjedio, ali je bio izuzetno blizu i to je šokiralo mnoge. Olakšanje veliko jer nije pobjedio, ali zabrinutost raste. Jer desni ekstremisti su sve bliži vlasti na lokalnom nivou, u Saksoniji, u Njemačkoj i to nije slučajno. Podsjetimo se, AfD je vodeća partija u anketama. Slobodni Saksonci su još radikalniji i oni dobijaju podršku. Merkel je priznala da je njena odluka iz 2015. godine pomogla rastu AfD-a, ali šta je s ovim radikalnim grupama? Merkel o njima ne govori direktno, ali njen savjet o nacionalizmu, to se odnosi i na njih. Dalje, vlasnici firmi u Njemačkoj traže da Bundestag otkaže letnju pauzu. Žele da se reforme pokrenu što pre. Privreda staje, kažu oni, ne možemo da čekamo. Merkel je na to rekla, vlada je tek godinu dana na vlasti, dajte im vremena, ali poslodavci ne čekaju, oni traže akciju odmah. A šta sve ovo znači za nas? Hajde da zastanemo na trenutak i razmislimo. Zašto je sve ovo važno? Zašto mi, koji ne živimo u Njemačkoj, koji ne glasamo na njemačkim izborima, zašto treba da nas bude briga? Zato što se ono što se dešava u Njemačkoj ne dešava samo u Njemačkoj. Nacionalizam raste svuda, i kod nas, i u regionu, i u ostatku Europe. AfD je vodeća partija u anketama, ne zato što su oni dobri, nego zato što su ljudi nezadovoljni. I to nezadovoljstvo je stvarno, i to nezadovoljstvo treba ozbiljno shvatiti. Merkel to zna, zato kaže, oni koriste nezadovoljstvo, ne stvaraju rješenja, nego uzimaju vaš bes i pretvaraju ga u glasove. Drugo, odnos prema Americi. Trump je opet u Beloj kući i vodi politiku koja, kako kaže Merkel, potpuno nova prema Europi. To nije stara Amerika koja će vas štititi po svaku cenu. To je Amerika koja gleda svoje interese i to je nešto što se neće promijeniti čak i kada Trump ode. Dakle, poštovani gledalci, Angela Merkel nije svetac. Ima grešaka, priznaje ih, ali ne kaje se i to je ono što je čini pa Merkel.